éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, on appelle ce dimanche le dimanche de l'appel. Le dimanche, dans la lecture d'aujourd'hui, on a entendu le Christ qui appelle Matthieu, qui appelle Lévi ou Matthieu, un de ses disciples, en lui disant un mot qui était très simple, « Suis-moi ». Mais un mot qui avait un charme qui est différent, un mot qui était très attirant, parce qu'il avait un charme spirituel. Malgré que Jésus a dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête ». Mais quand même, le charme de cet appel était plus fort que le challenge qui était mis par le Seigneur dans cet appel. Ce charme a pu changer beaucoup de pécheurs, a changé beaucoup de personnes qu'on a pu connaître, que ce soit des personnages de la Bible ou des saints de l'histoire de l'Église ou des saints contemporains. On voit comment Zachée, quand il a été appelé, il a réagi presque de la même manière, parce qu'il a appris ce que c'est que le sacrifice, il a appris ce que c'est que donner, partager, comment chercher sans repentir et aussi changer de comportement grâce à cet appel. Lui qui était collecteur d'impôts et qui était parmi des gens qui étaient considérés comme des traîtres ou des gens non aimés par les Juifs, non aimés par leur entourage. Mais grâce à cet appel, ils ont senti un amour différent. Un amour par le Seigneur que lui les appelle pour les suivre, pour retrouver sa force en le suivant. Ce charme qui leur est donné la paix dans leur cœur, dans leurs pensées, il leur a donné cet amour que le Seigneur a voulu leur transmettre. Ils ont réussi à le recevoir. Dans Cantique, on dit avec le prophète, « Son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. » C'est pour tout le monde cet appel. Ce n'était pas uniquement pour Matthieu, ce n'était pas pour ses disciples, ce n'était pas pour certaines personnes, mais c'est un appel universel que le Seigneur annonce pour tous ceux qui veulent le suivre. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la volonté de Dieu. Parfois, on se pose la question, mais c'est quoi la volonté de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tu sois sauvé et que tu parviens à la connaissance de la vérité, de sa présence dans ta vie, du salut qu'il t'a offert et du don de la vie éternelle qu'il t'a donné gracieusement. C'est un appel au royaume des cieux. Mais attention, parce qu'il y a beaucoup d'appelés. C'est un appel universel, mais peu d'élus, comme Saint Paul, comme le Seigneur l'a dit dans Matthieu 22. Il y a beaucoup d'appelés, beaucoup de personnes qui ont reçu cet appel. Mais il y a très peu qui sont attentifs à cet appel, qui ont réagi comme Matthieu. Matthieu, il a réagi d'une manière vraiment unique, parce que, mais qu'est-ce qui t'a fait bouger? Qu'est-ce qui t'a fait laisser tout et le suivre? Peut-être tu avais entendu parler de Jésus, ce Jésus de Nazareth, qui appelle, qui fait des miracles, qui annonce une bonne nouvelle, qui vient pour prêcher, qui a une douceur, peut-être tu as entendu parler de lui. Mais qu'est-ce qui t'a fait bouger comme ça? Il a tout laissé. Pierre avait annoncé dans un autre endroit, il a dit « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » C'est vraiment joli d'écouter cette parole. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Peut-être
Tu n'es pas appelé à tout quitter, de le suivre avec ce que tu as, en emportant tes soucis, tes pensées, tes envies, et tu les mets sous sa croix et sous ses pieds en lui disant, Seigneur, voilà tout ce qui m'angoisse, voilà tout ce qui me dérange, voilà tout ce qui me perturbe, voilà tout ce qui me bloque parfois de te suivre. Aide-moi. Parfois on dit, mais en priant même, il y a des pensées qui me traversent et j'arrive pas vraiment à me concentrer dans la prière. Mais transforme ces pensées-là en prière. Pourquoi ces pensées te séparent de Dieu? Transforme ces pensées, ces soucis, ces idées qui te traversent et pose-les devant lui. Et dis-lui, Seigneur, j'ai envie de te suivre malgré que. Voici devant toi avec cet homme qui m'empêche de te suivre, cette chair qui est lourde, mais cet esprit qui veut s'envoler vers toi. Aide-moi à porter cette chair pour qu'elle fait comme Matthieu qui s'est levé. Quand le Seigneur l'a appelé, il a réussi à se lever de l'endroit où il était assis, de tout ce qu'il avait, tout le travail qu'il avait, tous les calculs qu'il était en train de faire. Tout ça ne l'a pas empêché de suivre le Seigneur. Parfois, on n'arrive même pas à nous concentrer, à regarder son icône, son image présente dans l'autel. Fixez vos yeux là, sur lui. Dites-lui, Seigneur, on a envie de te suivre. Lui, il s'est levé. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Le Christ, il attend que tu te lèves pour te tenir la main et te guider sur son chemin. Lève-toi, fais cet effort, fais ce premier pas. Il attend de toi ce premier pas. Seigneur, j'ai envie de tout quitter et de te suivre. J'ai envie de te suivre malgré tout ce que j'ai en moi. Parce qu'en le suivant, Matthieu a reconnu la force de son appel. Cette force qu'il avait besoin d'avoir et d'incarner en lui. Moi aussi, j'ai besoin de sa force. J'ai besoin de sa force parce que je ressens et je reconnais ma faiblesse. Je reconnais comment je suis faible et je vois cette faiblesse quand je n'arrive pas à surmonter les défis de cette vie, les épreuves qui me traversent et qui me font reconnaître ma faiblesse. Seigneur, j'ai besoin de ta force et je vais la voir en te suivant. Aide-moi à reconnaître ma faiblesse et de voir ta force qui va me porter pour réussir à te suivre. Ce n'est pas uniquement qu'il s'est levé, mais aussi il a invité le Seigneur chez lui. Il a voulu que cette grâce le couvre et que le Seigneur demeure chez lui. Ce n'est pas uniquement de le suivre en ayant la tête ailleurs. Ce n'est pas de le suivre en venant à l'église juste pour un geste social, sans se concentrer sur un objectif et sans vouloir qu'il demeure chez moi. Le Seigneur, il nous dit, « Je me tiens à ta porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Et cette conscience, parce que parfois on pense qu'on le suit, on pense qu'on est sur le droit chemin, qu'on fait ce qu'il nous dit ou bien qu'on vient parce qu'on est félicité, on est reconnu par les gens autour de nous et ce n'est qu'un geste social. Mais est-ce qu'il demeure en toi? Est-ce qu'il mange avec toi? Est-ce que tu manges avec lui? Est-ce que tu as cette discussion et cette conversation continuelle avec lui? Est-ce que tu peux dire avec David le prophète, « Je suis une prière ». Est-ce que tu es capable de dire, « Mais j'ai envie de parler avec toi. J'ai envie que tu demeures en moi et je demeure en toi. » Ou parfois tu lui dis, « Seigneur, ah oui, mais j'ai quelques courses à faire, mais tu ne pourras pas être avec moi parce que ça ne va pas te plaire ce que je vais faire. J'ai du travail, mais tu ne vas pas aimer ce que je veux faire. Seigneur, laisse-moi pendant un petit moment. Ne demeure pas avec moi pendant ce temps-là. Attends-moi à la porte, je termine et je reviens. » Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie qui ressemblent
à cette réaction. Ou bien tu es conscient qu'il demeure en toi, qu'il habite en toi et qu'il t'appelle d'une manière continuelle. C'est un appel qui se renouvelle. C'est un passage de la Bible qu'on est invité à lire, relire. Et d'ailleurs, ce qu'on fait à l'Église, on le relit au moins une fois par an. Et donc, c'est un appel qui n'était pas dans un temps T annoncé à une personne comme Matthieu, mais c'est un appel qui se renouvelle, un appel que le Seigneur te dit aujourd'hui, le dimanche de l'appel, afin que le cœur de chacun de nous ait cette réflexion et ce renouvellement de pensée. Est-ce que je le suis? Est-ce que je veux le suivre? Est-ce que je veux qu'il demeure en moi et que je demeure en lui? Est-ce que j'arrive à me lever? Est-ce que je prends ces premiers pas tous les jours d'une manière continuelle? Ce n'est pas que je l'ai fait une fois il y a des années que je l'ai fait, mais c'est un geste que tu es appelé à faire à chaque fois que tu pries. Lève-toi, lève ton cœur. C'est un appel que le prêtre dit pendant la messe. Levez vos cœurs. Lève-toi comme Matthieu s'est levé pour lui annoncer que tu as envie. Et lui, il t'encouragera d'aller plus loin sur son chemin. النهارده احبائي الحد بتاع دعوة متى أو دعوة لاوي، والدعوة مش مقتصرة على متى لكنه فعلا بيسمى حد الدعوة، لأنها دعوة لكل واحد فينا إنه هو يسمع صوت رب المجد اللي بيقول لمتى تعالى واتبعني. كلمة بسيطة جدا، كلمة عبارتين، اتبعني، تعالى واتبعني. ما فيهاش أكتر من الكلمتين دول، بس كانت كلمة ليها تأثير كبير جدا في متى. ترك كل شيء وقام مشي وراه. كلمة ليها كانت جاذبية مختلفة، ليها حنية مختلفة، ليها كده زي ما حد يقول لك يا فلان تقوم تجري تنط كده عشان تسمع وتعمل وتنفذ، وتبقى عايز تبقى عندك رغبة انك تكون مع هذا الشخص، تبقى تتمنى انه يقول لي بس تعالى كده. ده اللي كان في الكلمة البسيطة اللي قالها رب المجد لمتى. بالرغم ان المسيح قال للثعالب أوكرة ولطيور السماء أوكار، ولكن ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه. كان عارف متى، كان سامع عن المسيح، كان عارف ان التبعية ليه مش سهلة، مش حاجة بسيطة، حاجة ليها ثقل. لكن الحمولة أو الشالنج اللي كان قدامه ده ما كان الجاذبية بتاعة الدعوة أقوى منه. كتير بتحسبها تقول إيه أقوى من إيه، الفايدة ولا الضرر، ليزافونتاج ولا ليزانكونفينيون. هنا بص متى لا، الافونتاج أكتر كتير، في كده قوة وفي حاجة هو محتاجها في الدعوة اللي قالها له رب المجد، أقوى من المشاكل اللي ممكن يقابلها. كان معروف إن المسيح مش محبوب من الكتبة والفريسيين، كان معروف إن هو مش شخصية يعني جذابة لكل الناس، بل في ناس كتير بتنتقده وبترفض تعليمه، لكن متى عرف يسمع وعرف يتبع تعليم رب المجد. كان فيها جاذبية روحية، جاذبية كده غيرت شخصيات كتير، شخصيات نلاقيها في الكتاب المقدس أو شخصيات من القديسين أو حتى من الناس القديسين المعاصرين، كانت ليها جاذبية تغير من تصرفات ومن شخصية الإنسان اللي قدامها. زي ما شفنا بردك في دعوة زكا اللي بردك ترك كل شيء ودعا المسيح لبيته، زي ما بنشوفها في السامرية لما اتغيرت وبقت كارثة وبقت شخصية فعلا شخصية الإنجيل بيكرمها وإحنا بنكرمها لغاية النهاردة. زي قديس موسى الأسود اللي سمع الدعوة وغيرت حياته كلها. كلمة بسيطة، دعوة، صوت ربنا دايما صوت بسيط منخفض واطي كده، عايزك تركز معاه عشان تعرف تسمعه وتحرك قلبك وتحرك مشاعرك وتعرف تجري وراه. جاذبية كده عطت سلام في القلب، عطت كده مشاعر، حركت، تبقى كانت ليها كده. متى ده أو متى اتخطف، مش ادعى، ده اتخطف، روحه اتسرقت منه، روحه كده بقت مع هذا مع المسيح، لأنه فعلا كان قلبه مفتوح وقلبه جاهز إنه يسمع الكلمة دي.
زي ما بنقول مع النشيد: حلق حلاوة وكل مشتهيات. هل فعلا بتشعر إن حلقه حلاوة وكل مشتهيات؟ هل عندك هذا الاشتياق وهذه الرغبة إنك تتمتع بالمشتهيات وبالحلاوة اللي موجودة في رب المجد؟ تعرف تقول كده مفيش أحلى منه؟ هو بيدعو الكل، بيقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. الدعوة موجودة من زمان، موجودة لأجيال كتيرة. تعالوا إلي، دعوة لكل واحد، لأن الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. كتير تقول: يا رب نفسي أعرف إيه يعني إرادتك في حياتي، إيه الخطة اللي أنت عاملها لي، إيه اللي أنا نفسك إن أنا أنجح فيه، أعمل إيه أعمل. كتير ناس بتفكر كده، تقول: يا ترى يا رب إيه إرادتك، نفسي أعرف. ربنا يقول لك ببساطة أن الجميع يخلصون. عايزك أنت تخلص، عايزك تفهم وتعي وتعيش مفهوم الخلاص بشكل عملي في حياتك، تبقى مدرك ان ده هو هدفك وهو اللي قدام عينيك وتركز فيه. كتير بنيجي الكنيسة ونسرح وننسى نبص على المسيح في المذبح، ننسى نبص على جسده ودمه ونركز نقول له: يا رب أنا شايف فيهم مفهوم الخلاص، نفسي أعيش فعلا القداس معاك، نفسي أعيش الصلاة معاك، نفسي أتناول من جسدك ودمك وأنا بعيش الحدث، مش مجرد حاجة بعملها بشكل روتيني. بس خلي بالك، لأن المسيح قال: كثيرون يدعون وقليلون ينتخبون. يعني كل الناس، الكلام لكل الناس. بص حواليك، كم واحد قلبه صاحي، كم واحد مركز في الدعوة دي، كم واحد بيجي الكنيسة، كم واحد بيحب ربنا. كتير يعني ناس تهاجم ربنا وتقول: يا ترى موجود، يا ترى يا ترى يا ترى. هل الناس دي بتحب ربنا؟ ربنا بيحبهم، بس هم اللي عندهم غلاظة قلب ورفض للدعوة الموجهة ليهم، فينظروا لربنا كأنه إله قاسي، زي اللي دفن الوزنة بتاعته. قال لك: ده إله قاسي هيجي ويعاقب ويعمل. يقول لك: لا لا، ده ما فيش حساب بعد الموت، ده ما فيش، ده ما فيش. استنى بس، ده هو عايزك أصلا عشان تخلص. هو جه عمل كل حاجة، هو أصلا دفع دين الحساب، هو عمل كل شيء، مستني منك إنك تعمل زي متى ويكون ليك رد الفعل. متى كان جميل جدا في رد فعله، انجذب للمسيح بسرعة، وأول ما شافه ترك كل شيء وتبعه. زي ما كده بطرس قال في متى 19: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. هل تقدر تقول كده؟ أحيانا تقول: يا رب أنا مش عارف أعمل كده. طب ما تقول: يا رب أنا مش عارف. كتير تقول: وأنا بصلي مش عارف أركز، في أفكار كتير بتيجي في دماغي ومش عارف أركز في الصلاة. طب ما تحط الأفكار دي في صلاتك. ليه تخلي همومك في كفة وصلاتك في كفة؟ لو جه فكر في دماغك قول: يا رب أنا مش عارف أعمل فيه إيه، مش عارف أتصرف، الفكر ده تعبني، الموضوع ده شغلني، الحاجة دي كذا. ارفع قلبك باستمرار. قول مع داود النبي: أما أنا فصلاة، كل حاجة وكل تنهد في قلبي أنا برفعه ليك، كل مشاعر جوايا موجهة ليك يا رب. أنا فعلا عايز أنا أكون ليك كلام وفعل وحياة. أول ما شافه قام كده، زي ما تبقى أنت حد ينادي عليك تقوم تفز كده بسرعة وتجري ناحيته عشان تشوف عايز إيه. تعرف تقوم كده بسرعة، تعرف تقوم تصلي، تعرف تقوم كده على رجليك وتقول له: يا رب أنا عايز أكون معاك، أنا هاخد الخطوة الأولى، أنا هعمل الخطوة الأولى تجاهك. استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. قوم بس كده ناحيته وهو هيكمل، هينور لك السكة. لو شافك انت تقول: لا ده الطريق ضلمه، ده السكه صعبه، ده مش عارف ايه، ده انا لو قمت هكسل، ده انا لو قمت مش عارف، اصل انا ورايا حاجات، اصل مش عارف ايه. تيجي هموم الدنيا كلها تركب على دماغك لو فكرت تقوم تصلي. جرب كده، قوم بس، ارفع ركباتك كده وقوم، هتلاقي حاجات كتير حصلت. هتلاقي ربنا غير وبدل وخلاك بقى عندك قوه. اصل متى شاف في الدعوه دي قوه هو محتاجها، شاف ضعفه، كان سامع عن المسيح وسامع عن قوه الكلام بتاعه، وكان شايف وفارز وكاشف ضعف كتير. لأنك مش شايف ضعفك، مش شايف قوة دعوة ربنا، مش شايف احتياجك لقوته.
كتير كبريائك بيمنعك ان انت تشوف ضعفك. كتير الذات اللي جواك اللي تعباك دي تخليك تعمي عينيك وما تعرفش تشوف المسيح اللي بيدعوك. تقول اصل انا عارف، اصل انا مش عارف ايه، اصل وجوه الاصل دي تلاقي نفسك مكلكعه، وتلاقي نفسك تعباك ناقحه عليك، مش مخلياك تعرف تقف حتى تصلي. خلي عندك البساطه اللي كانت عند متى. قام بمنتهى البساطه، ما بصش على نفسه، ما بصش على وضعه. اصل هو كان واحد من الكبارات برضك يعني. ما طب ما هيقولوا عليا ايه الكتبه، هيقولوا عليا الفريسيين، هيقولوا عليا ايه العشارين اللي معايا، هيقولوا عليا ايه زمايلي لو قمت وسلمت عليه، ولو قمت عملت كذا، ده انا ممكن افقد وظيفتي، ده انا ممكن افقد مركزي. هيقولوا عليا ايه الناس لو عرفوا ان انا مسيحي، هيقولوا عليا ايه الناس لو عرفوا ان انا بروح الكنيسه يوم الاحد. ما فكرش في كل ده. قام وراح على طول. شاف قد ايه النعمه اللي قدامه، عرف يفهم الدعوه الحقيقيه والنعمه اللي مستخبيه جواه. ومش كده بس، ده دعاه عنده في البيت، يعني قال له انا عايزك تقعد معايا. كتير بيبقى مجيتنا للكنيسه مجيه اجتماعيه، مش مجيه حقيقيه. تبعيتنا نظن ان احنا في تبعيه ليه، لكن من فوق الوش كده، يعني فرحانين بالشكل الاجتماعي او بوجودنا مع بعض ومركزين فيه قوي، لكن العمق تايهين عنه. لا، انا عايزك تقعد معايا وانا اقعد معاك، عايز اقضي وقت معاك، عايز افهم بقى، عايزك تقول لي وتحكي لي وتفهمني وتعرفني اعمل ايه، اغير حياتي ازاي، ايه اللي غلط فيا وابدله واشكله. عايز اتبعك علشان اكون شبهك، عايز اتبعك عشان اكون على صورتك وعلى مثالك، مش عايز اتبعك كده بس. المسيح يقول لك ها انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح لي ادخل واتعشى معاه. متى سمع وفتح الباب وقال له تعالى، انا عايز اقضي معاك وقت، عايز اشغل نفسي بيك. خلي بالك، جه في الاخر وقال لك ما ينفعش نحط خمر عتيقه في زقاق قديم، ما ينفعش ترقع توب جديد برقعه قديمه او العكس. ليه؟ لان ما ينفعش تفضل على شكلك القديم وانت بتتبعه، لازم تتبدل، لازم تتغير، لازم طريقه تفكيرك يبقى كده، عندك تجديد لذهنك، عندك تجديد لافكارك، يبقى عندك حاجه مختلفه، شايف المسيح غير المجتمع اللي حواليك وبتتبعه وانت فرحان بيه. ربنا يدينا يا احبائي ان احنا نكون سامعين لدعوته، فرحانين بيها، نكون عندنا قوه وبساطه ومحبه متى اللي قام ودعاه وفرح بيه. له كل مجد وكرامه من الان الى الابد، امين. تنتشسمو خنو مبشان مالي صابر